تحية طيبة للمشاهدين التلاميذ والتلميذات العزيزات من سلسلة من سلاسل اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو سنتطرق إلى درس من دروس الفرنسية وهو الفعل le verbe. En français, il y a 5 groupes de verbes. Il y a 5 groupes. Vous connaissez les verbes de premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. Et il y a aussi 2 autres catégories. إذن لتتعرفوا premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, ولكن كاينين واحد جوج الأنواع أخرين. جيد. إذن tout d'abord, il y a les verbes auxiliaires. Il y a les verbes auxiliaires. Les verbes auxiliaires. Quels sont les verbes auxiliaires? Les verbes auxiliaires sont être, avoir, aller, le verbe aller, et le verbe venir. Très bien. Pour quelle raison on dit que ces verbes sont des verbes auxiliaires؟ كلمة auxiliaire تعني أفعال مساعدة. فعل مساعد verbe auxiliaire يعني فعل مساعد. علاش مساعد؟ car il nous aide pour conjuguer autre verbe. لأن تساعدنا باش نصرفوا أفعال أخرى في أزمنة أخرى، خاصة لي طون كومبوزي. لي طون كومبوزي هو اللي تكون لو سوجي و être ou avoir عاد لو participatif du verbe. هذا par exemple être et avoir. On utilise être et avoir par exemple pour conjuguer les verbes au passé composé ou bien au plus que parfait. Aussi le verbe aller et venir تنستعملوهم حتى هما باش نكونجوغيو باش نصرفوا أفعال أخرى. Par exemple, on utilise le verbe aller pour conjuguer autre verbe au futur proche. Et venir nous aide pour conjuguer les verbes au passé récent. وهذا le futur proche ou le passé récent عندكم في المقرر التلاميذ السنة السادسة غادي نوليو نرجعوا لهم إن شاء الله في فيديو من المور هذا ونشرحوهم لأن تعطيو لكم في الموحد. جيد. Après هناك أفعال المجموعة الأولى. Les verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe. Quels sont les verbes de premier groupe? Les verbes de premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER. هما الأفعال التي تنتهي ب ER à la fin. Exemple, regarder, ينظر, يشاهد, regarde. Visiter, يزور, visiter إلى آخره. هناك أيضا أفعال المجموعة الثانية. les verbes de deuxième groupe. Quels sont les verbes de deuxième groupe? Ce sont les verbes qui se terminent par IR à la fin, comme finir, choisir, blanchir, obéir إلى آخره. هادو ولا يكفي أن يكون الفعل ينتهي ب ER ونقول بأنه فعل من المجموعة الثانية، بل عند تصريفه au présent simple avec le pronom nous, on doit trouver issant, la terminaison issant. Par exemple, finir, on dit ne finissant. Choisir, on dit ne choisissant. Par contre, le verbe tenir, c'est pas un verbe de deuxième groupe. Non, c'est un verbe de troisième groupe. Pourquoi? Donc, il y a les verbes de troisième groupe.
Par exemple, comme tenir. لأن tenir في البريزون ما تنقولوش ne tenissons. On ne dit pas ne tenissons. On dit ne tenons. Par exemple, prendre. C'est un verbe de troisième groupe. Vouloir. C'est un verbe de troisième groupe. Généralement, le reste des verbes تيدخلوا باقي الأفعال اللي بقات تدخل في troisième groupe. جيد. Et enfin, il y a les verbes, ou bien le verbe pronominal. Le verbe le verbe pronominal. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par se, comme se lever. Se lever. Par exemple, comme s'asseoir. S'asseoir. Se promener. Et la آخره. مراجعة بسيطة لتثبيت المفاهيم. إذن الفعل في اللغة الفرنسية هنا 5 أقسام. Il y a les verbes auxiliaires, أفعال المساعدة, qui sont être, avoir, aller et venir. Il y a les verbes de premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER, à l'exception de استثناء aller. À l'exception aller. aller بوحدو. هذا aller تدخل في التروازيام جروب. تقدر تقول لي أستاذ درتيه مع لي فيرب أوكسيليير. وي، هاد لي فيرب أوكسيليير ملي تيكونوا بوحدهم تيتسموا فيرب. وإلا استعملناه باش نصرفوا به فيرب آخر ما تيوليش فيرب، تيولي أوكسيليير. دابا être ou avoir ce sont des verbes et des auxiliaires في نفس الوقت. ملي تيكون مصرف بوحدو راه فيرب، ملي تيكون مصرف استعملناه باش نصرفوا أفعال أخرى راه أوكسيليير. و aller دونك aller إلا كان بوحدو لأن مثلا aller أوكسيليير من غادي نصرف فيه مثلا فيرب آخر. باغ إكزومبل مثلا في لو فيتير بروش هو لو فيرب aller je vais. Le verbe aller, je vais chercher un crayon. أنا دابا le verbe غادي نقلب على قلم. crayon, قلم الرصاص. un crayon. Donc هذا c'est le futur proche. Le futur proche c'est le verbe aller au présent simple plus l'infinitif du verbe. إذا هذا هو الفيتير بروش ومازال غادي نرجعوا له ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذن هنايا هنا راه اوكسيليير، ولكن الا قلت لك مثلا جو في او ترافاي راه دونك الي في لو فيرب الي ما ولاش اوكسيليير ولا فيرب. جيد. دونك il y a les verbes de troisième groupe et les verbes pronominaux. Ce sont les verbes qui commencent à l'infinitif par se lever, s'asseoir, s'appeler, se promener إلى آخره. ننتهي عند هذا القدر وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. تحية طيبة. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك لنقدم لكم كل يوم الجديد إن شاء الله. تحيات من قناة الدعم المدرسي والتربية للأستاذ راشد.